कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 0289 सातरागाछी दीघा स्पेशल जिसके आने का संकेत हो चुकी है, थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आएगी। फॉर द काइंड अटेंशन ऑफ पैसेंजर्स, ट्रेन नंबर 02897 सातरागाछी दीघा स्पेशल is expected to arrive shortly on platform number 2. जब घर में पड़ा है कोरोना, सबका है कोरोना। मनपुरम दोस्त गोल्ड लोन, जगह जगह पे ना भटको, इधर उधर तुम ना घूमो, लौट के आएंगे हम जब तुम यूं ही बुलाओगे। ऐप डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर कॉल करें 1800-420-2233। हमारी पहचान ऊंची उड़ान, चल दे हम साहस का हाथ थाम, और ये भारतीय वायुसेना का हिस्सा। शुरू हो गई है भारतीय वायुसेना में अफसरों की भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.careerindianairforce.cdsc.in। অনুগ্রহ করে শুনবেন, গাড়ির সংখ্যা 02897 সাঁতরাগাছি দীঘা স্পেশাল কিছুক্ষণের মধ্যে 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 02897 सातरागाछी दीघा स्पेशल जिसके आने का संकेत हो चुकी है, थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आएगी। फॉर द काइंड अटेंशन ऑफ पैसेंजर्स, ट्रेन नंबर 02897 सातरागाछी दीघा स्पेशल is expected to arrive shortly on platform number 2. অল্প দিলেই অনেক কাজ হয়, সুগন্ধি ছড়ায়, দারুণ ধরা হয়, কাপড় কাচা এবারে যায় সুপার পাওয়ার ডিটারজেন্ট। সুপার পাওয়ার ডিটারজেন্ট, পাওয়ার ডিটারজেন্ট, রং থাক দাগ যাক, একমাত্র প্রস্তুতকারক সাউথ ইস্ট কেমিক্যালস, চাকুলিয়া। এত লোক আসলো, শেষই হচ্ছে না। প্রচুর লোক এসছে আজকে। আজকে প্রচুর ভিড় হবে সাগরে, সেই ভিড় হবে। তুই বলো সে 10 মিনিট হয়ে গেছে। ওইটা নেই, লোকাল ট্রেন না। এটা লোকাল ট্রেন বলে এত ভিড়। কালকে পুরো টাইমে ট্রেন পেয়ে গেছে বলে, টাইমে সব ট্রেন পেয়ে গেছে সব জায়গা থেকে। তাই তো বললো যে খাওয়ার টাইমও পাইনি। কিরা ভিডিও গরম লাগছে কেন? ঠান্ডা লাগছে। শেষই তো হচ্ছে না লোক, इतना ज्यादा है। কই বাবা 5-4 মিনিট হয়ে গেল ভিডিও, তাও শেষ হচ্ছে না, তার আগের থেকে যাইয়েই যাচ্ছে লোক বহু। দেখ তোর ছেলের আমার মেয়ে, আমার ছেলের তোর মেয়ে, দেখ দেখ না খাচ্ছে খাওয়াই টাওয়াইয়া তারপরে বাইরে হবে। কত দেখলে হবে না, অল্প দেখতে। তোর বাবার ওর কাছে খাওয়া। চালি আমার ভালোবাসে।
ওইটা ওইটা ও অনু চাইছে अरे 5 से ज़्यादा हो गया फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा अरे कितना लोग जा रहा रे बाबा चलो चलो আমরা আমরা আরে খতম হরে কত লোক যাচ্ছে রে বাবা এত লোক কোথায় ছিল একটা গাড়িতে একটা গাড়িতে এত লোক না এখন তো খালি হয়ে গেছে যাওয়ার সময় ফাঁকাই যাবে এইরকম ভিড় আর হবে না টাইম হোক দেখতে বললো যে ফাঁকা ছিল ট্রেন আমার বাড়িতে শুধুই সারা বাড়িতে নিতে আপনিও ব্যবহার করুন এক ব্যবহারই ভালোবেসে ফেলুন এবার তারা ওয়াশিং পাউডার এর নতুন রূপে আরো শক্তিশালী হয়ে সাদা বা রঙিন কাপড় একটা জেলাদার পরিষ্কার নিমেষে আরো ওয়াশিং পাউডার বর্ষা চিরদিন অনুগ্রহ করে শুনবেন গাড়ির সংখ্যা 1, 2, 8, 5, 8 দীঘা হাওড়া তাম্রলিপ্ত সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ছাড়ার সময়ের পরিবর্তন করা হয়েছে আজকে এই গাড়ি যার ছাড়ার সঠিক সময় 14:20 यात्रीगण कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 1, 2, 8, 5, 8 दीघा हावड़ा ताम्रलिप्त सुपरफास्ट एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन किया गया है अब ये गाड़ी 14:20 से रवाना होगी फॉर द काइंड अटेंशन ऑफ पैसेंजर्स ट्रेन नंबर 12858 दीघा हावड़ा ताम्रलिप्त सुपरफास्ट एक्सप्रेस has been rescheduled now this train will leave at 14 hours 20 minutes आगे एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पे करने के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें निंजा मीडिया 9176084848 याद रखिए 9176084848 निंजा मीडिया भारत की सबसे बड़ी रेलवे ऑडियो एडवर्टाइजिंग कंपनी जब घर में पड़ा है सोना तब का है कोरोना मनपुरम दोस्त गोल्ड लोन जगह जगह पे ना भटको इधर उधर घूमना घूमो छोड़ के आएंगे हम जब तुम यूं ही बुलाओगे ऐप डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर कॉल करें 1800-420-2233 অনুগ্রহ করে শুনবেন গাড়ির সংখ্যা 1, 2, 8, 5, 8 দীঘা হাওড়া তাম্রলিপ্ত সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ছাড়ার সময়ের পরিবর্তন করা হয়েছে আজকে এই গাড়ি যার ছাড়ার সঠিক সময় 14:20